दोस्तों सलाम मसनून। इलेक्शन की तारीख तमिलनाडु में अनाउंस होते ही सियासी हलचल शुरू हो गई है और AIADMK और PMK के दरमियान इंतखाबी समझौता भी हो गया है। अब 23 सीटों पर PMK के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। PMK के लीडर डॉक्टर रामदास ने कहा है कि वनियर्स को 10.5% रिजर्वेशन मिल जाने की वजह से उन्होंने कम सीटों पर इत्तिफाक कर लिया है और दूसरी पार्टियों से भी AIADMK का समझौता होगा आने वाले इलेक्शन के लिए। BJP के साथ भी बातचीत हो रही है। अब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह तमिलनाडु आने वाले हैं, उनसे भी AIADMK के लीडरों की बातचीत होने वाली है। अब ये देखना है कि कितने सीटों पर BJP को उम्मीदवार खड़ा करने का मौका मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई 25 जगहों पर BJP के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, मगर अमित शाह साहब से बातचीत करने के बाद भी कोई ये मामला तय हो सकता है। मरकज़ी हुकूमत में अमित शाह हैं, इसलिए ऐसा समझा जाता है कि ये AIADMK की तरफ से BJP के कुछ ज़्यादा ही उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा, मगर ज़्यादा लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए मौका दे देते हैं BJP को और उसके बाद उनकी शिकस्त होती है तो ये AIADMK के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये भी उनके चंद लीडरों की तरफ से ऐसा लगता है, समझा जाता है। जैसे भी हो, अब हलचल ज़्यादा है तमिलनाडु में, क्योंकि इलेक्शन अप्रैल 6 को होने वाला है, एक ही फेस में। और जहाँ तक DMK का सवाल है, इसके साथ कांग्रेस लीडरों की बातचीत भी हो रही थी, मगर अब राहुल गांधी तमिलनाडु में रहने की वजह से बातचीत मुलतवी हो गई है और कम सीट देने की बात जो DMK की तरफ से हुई थी, उससे नाराज़ होकर कांग्रेस के लीडर उन्होंने ये कहकर बातचीत ख़त्म कर ली है कि वो राहुल गांधी से हाई कमांड से मशवरा करने के बाद फिर इस सिलसिले में DMK से बातचीत करेंगे। जैसे भी हो, कांग्रेस की जो पोजीशन है उससे सब लोग वाकिफ़ हैं, वो कमज़ोर है। कांग्रेस कमज़ोर होने की बात क्या सिर्फ हम जैसे लोग कहते हैं? ऐसी बात नहीं। क्या हमें कांग्रेस से कोई नफ़रत है? ऐसी भी कोई बात नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये मजबूत हुकूमत भी हो और उस मजबूत हुकूमत के साथ उनको ठीक सलाह देने के लिए एक मजबूत अपोजिशन पार्टी भी हो। ये रोल कांग्रेस पार्टी बखूबी अंजाम दे सकती है। कई जगह ऐसा भी हुआ है। ये मजबूत हुक्मरान पार्टी थी, उसके बाद अपोजिशन में भी आ गई। इसकी मजबूती के बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता चंद स्टेट्स में आज भी, मगर ऑल इंडिया लेवल पर इसकी कमज़ोरी सबको नज़र आती है। सिर्फ हम जैसे लोगों को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के लीडरान को भी। 23 लोगों की एक बैठक हुई है जम्मू में, वहाँ गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे लीडरान भी मौजूद थे, मनीष तिवारी, सिबल, राज बब्बर और कई सीनियर लीडर जिनकी अहमियत है कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर कमज़ोर हो गई है, लिहाजा कांग्रेस को कुछ करने की ज़रूरत है, उसमें रिशफल हो। ये ठीक बात है। गुज़िश्ता साल अगस्त में भी चंद लीडरों की तरफ से, जिनको 23 लीडरान कहा जाता है, उनकी तरफ से एक मकतूब गया हाई कमांड को कांग्रेस के, उस पर भी कुछ बातचीत हुई। चंद नाराज़ हुए, चंद खुश हुए, मगर फिर अब ये मामला सामने आया है।
इलेक्शन तमिलनाडु में, मगरबी बंगाल में, पुदुचेरी में, केरला में और आसाम में होने वाला है। इसके बावजूद कांग्रेस में ये हलचल है, कांग्रेस कमज़ोर है की बात हो रही है। इन चीज़ों को कांग्रेस अगर हाई कमांड के साथ डिस्कस करती तो अच्छा होता, कहा जाता है एक तरफ से। जैसे भी हो, ये कांग्रेस का मामला है, उन्हें हक है, मगर किसी को कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब वो नहीं रही जो पहले थी। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस अब एक फैमिली की पार्टी नज़र आती है। इसमें दूसरे लोगों को आने की ज़रूरत है, नौजवानों को आने की ज़रूरत है। शशि थरूर जैसे लोगों को कांग्रेस में अच्छे ओहदे पर फाइज करने की ज़रूरत है और उन लोगों की हौसला अफजाई की जाए जो कांग्रेस में है, नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, अच्छे मुकर्रिरीन हैं और जिनके दिल में सेक्युलरिज्म का जज्बा भरा हुआ है। ऐसे लीडरों को सामने आने की ज़रूरत है। और एक बात भी कही जा सकती है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी कांग्रेस का लफ्ज़ लगा हुआ है। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस के साथ एक तरह का समझौता कर ले? क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों के अक़ीदे अच्छे हैं, दोनों की नीयत अच्छी है, दोनों ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला रहे। दोनों पार्टियां ये चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म जिंदा रहे। दोनों पार्टियां ये चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद रहे। दोनों पार्टियां ये चाहते हैं कि यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। दोनों पार्टियां ये चाहते हैं कि गांधी जी के आइडियल्स को हमेशा अपनाएं। ये दोनों पार्टियों के नज़रिए अच्छे हैं, दोनों पार्टी के आइडियोलॉजीज़ अच्छे ही नज़र आते हैं। तो इस पर भी इन दोनों पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, वो तो ऑनेस्ट हैं। उन्होंने ये बात चेन्नई में भी कही है और अब जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी वो कह रहे हैं। वो ऑनेस्ट हैं, वो सच्चाई पर हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, सीबीआई भी उन्हें कुछ नहीं कर सकती। ठीक बात है, मगर उनमें वो बातें नहीं हैं जो एक ऑल इंडिया लेवल लीडर होने के लिए ज़रूरी है। इस पर गौर किया जाए। अलावा अज़ीम, कांग्रेस को ये भी देखना है कि हमारे मुल्क के हर स्टेट में एक ऐसा कांग्रेस लीडर पैदा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करता हो, सेक्युलरिज्म की कदर करता हो, लोगों में अमन अमान कायम करने पर ही जज्बा रखता हो। ऐसे लीडरों को चुनने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस में तमाम लीडर सीनियर लीडर ही हों। सीनियर लीडरों को भी मौका मिले और इसके साथ साथ नौजवानों को भी मौका मिले। कई नौजवान हैं जो कि एक दो नौजवान कांग्रेस से परेशान होकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं। और अब जम्मू में जो बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें भी कांग्रेस कमज़ोर होने की बात सामने आई है। इन तमाम चीज़ों से सबक लेते हुए कांग्रेस हाईकमांड को एक अच्छे स्टैंड पर अपने आप को ले जाने की ज़रूरत है। और आइए तमिलनाडु की सियासत की तरफ भी एक नज़र करें। यहाँ बीजेपी की हज़ार कोशिश हो, उनके उम्मीदवार ज़्यादा जगहों पर जीतना कहा जाता है कि मुश्किल है।
اور DMK کے ساتھ کون سی پارٹی الائنس کرنے والے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور DMK کو چاہیے کہ وہ چند سیٹوں پر ہی کانگریس کو الیکشن لڑنے کا موقع دیں، زیادہ سیٹیں نہ دیں، کیونکہ اگر کانگریس امیدواروں کی ہار ہوتی ہے تو وہ DMK کی ہار بھی ہوگی. اس کے علاوہ ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ DMK کو گنے گنے چند پارٹیوں کے ساتھ ہی انتخابی سمجھوتا کرنا چاہیے. زمانے سے مسلمان DMK کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اس پارٹی کا سمجھوتا. اس کے علاوہ جو لوگ بیکورڈ کمیونٹی کے ہریجن طبقے سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ زمانے سے ہیں، ان کو اہمیت دی جائے، ان کو کچھ زیادہ جگہوں پر الیکشن لینے کا موقع دیا جائے جہاں ان کی آبادی زیادہ ہے. کیا ہمارے ملک میں صرف اصول سے الیکشن جیتے جاتے ہیں؟ ایسی بات نہیں، کئی سبب سے الیکشن جیتے جاتے ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے DMK کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا قدم اٹھائیں. DMK کے لیے فیوچر برائٹ ہے. ایسا لگتا ہے کئی حساب سے کہ ضرور DMK کی جیت ہوگی اور اگلی حکومت DMK کی ہی ہوگی. مگر ایک اپوزیشن پارٹی جو مضبوطی کے ساتھ تمل ناڈو کو آگے بڑھانے کے لیے DMK کا ساتھ دے سکتی ہے تو وہ AIADMK کے سوا کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ دو پارٹیاں ہی تمل ناڈو میں مضبوط ہیں، ایک DMK اور دوسری پارٹی AIADMK. اب ششی کلا وغیرہ کا کیا حال ہونے والا ہے، وہ کن کے ساتھ ملنے والی ہیں، AIADMK ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ سب آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. جیسے بھی ہو، ششی کلا کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس سرمایہ بہت ہے. سرمایہ کے لیے ہر پارٹی ان کی طرف جانا چاہے گی. اس کے علاوہ ایک اور تیسرا فرنٹ بھی ایسا لگتا ہے ایکٹروں کا ہونے والا ہے. بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیا قدم اٹھائیں گے اور تھرڈ فرنٹ کی کیا بات ہوگی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. مگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس ہو جانے کی وجہ سے الیکشن کا تمل ناڈو میں سیاسی ہلچل بہت نظر آتا ہے. خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور تمل ناڈو آگے بڑھے، یہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو، یہاں چمڑے کا کاروبار آگے بڑھے. آپ کو معلوم ہے کہ تمل ناڈو میں چمڑے کا کاروبار ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. یہاں سے کروڑوں کے شوز اور لیدر پروڈکٹس اور چمڑے ایکسپورٹ ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمی آئی ہے، یہ اور بات ہے، مگر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تمل ناڈو ایک اہم رول ادا کر رہا ہے انڈسٹریل پروگرس میں، لیدر اور لیدر پروڈکٹس میں، اور کافی کروڑوں روپے کا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، مگر کمی ہوئی ہے. اس کے علاوہ حکومت کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس طرح ایک اہمیت رکھنے والی انڈسٹری کو، جہاں عورتیں اور غریب طبقے کے لوگ کافی تعداد میں کام پاتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے ہاتھ بڑھائے، مدد کرے. 10% امپورٹ ڈیوٹی چمڑے کے لیے جو مرکزی بجٹ میں لگائی گئی ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. ایک ڈیلیگیشن نے سینٹرل گورنمنٹ سے کے اعلیٰ وزراء سے اور
بیوروکریٹ سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں بات چیت بھی کی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ آئے گا، کیونکہ جب ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے اور تمل ناڈو میں رہنے والے اس بہت ہی امپارٹنٹ انڈسٹری کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کے سامنے جو ہارڈلس ہیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ امپورٹ ڈیوٹی ایک بہت بڑا ہارڈل ہے، مرکزی حکومت اسے سمجھے اور ڈیوٹی کو جو امپوز کیا گیا ہے واپس لے لے۔ کسانوں کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے سلسلے میں یہ معاملہ بھی نہ جانے کیوں ہماری مرکزی حکومت اہم ایشوز پر اس قدر قدم اٹھاتی ہے اور لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ خدا کرے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے۔ اب بھی وقت کچھ نہیں ہوا ہے، بیٹر لیٹ دین نیور۔ کسانوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ اگر حل ہو گیا تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا، کسانوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کسان انّداتا ہوتے ہیں، ان کو مشکل میں لے جانا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک لیدر اور لیدر پروڈکٹس انڈسٹری کا سوال ہے، یہ آل انڈیا لیول پر ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ کئی ممالک میں تمل ناڈو کے اور دوسرے اسٹیٹس کے کانپور، آگرہ جیسے اس جگہوں سے شوز اور چمڑے کے دوسرے پروڈکٹس اور چمڑا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت کو چاہیے اور صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ لیدر اور لیدر پروڈکٹس انڈسٹری کو اہمیت دے کر مدد کریں، انسینٹیوز دیں اور انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس انڈسٹری میں نوکری پانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر کروڑوں میں ہے کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ صرف ایک کمپنی تمل ناڈو میں فریدہ شوز ہے، وہاں لگ بھگ 20,000 سے زیادہ لوگ نوکری پاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نوکری پانے والوں میں کمی آ گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں نوکری کے موقع اور آگے بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ نوکری پائیں گے۔ اسی طرح آمبور کی محب شوز بھی اور NMZ شو کمپنی بھی اور الطاف شوز بھی اور کئی کمپنیاں ہیں جہاں لوگ کام پاتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ لیدر انڈسٹری کو اہمیت دیں اور اس میں ترقی کے لیے جو چاہیے وہ کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔